دوسری نشانی مہدی علیہ السلام 2028 میں ظاہر ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یوم عید میلاد، یوم میلاد النبی یعنی 12 ربیع الاول ہے قمری کیلنڈر کے تحت، اور ہمارے ڈاکٹر مظہر الامین صاحب جو کیلنڈر ترتیب دیے ہیں، جسے قمری کیلنڈر سے شمسی کیلنڈر میں پہچانے جانے کی تاریخوں کا انکشاف کیا ہے، ان کے مطابق 12 ربیع الاول جو دن پڑتا ہے قمری کیلنڈر میں، وہ شمسی کیلنڈر کے تحت 22 اپریل کو ہوتا ہے۔ تو کیونکہ ہم قمری کیلنڈر فالو کرتے ہی آ رہے ہیں، ہمارے تمام عیدیں، تہوار، ہر چیز قمری تاریخ سے مطابقت رکھتے ہوئے ہم اپنا حساب کتاب کرتے ہیں، اپنے عیدیں مناتے ہیں۔ تو اس لیے آج عید میلاد، یوم میلاد النبی کے تحت ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن ڈاکٹر مظہر الامین صاحب اپنے سائنسی کارناموں کے تحت آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جو بھی مذاہب ہیں، سبھی اپنے اپنے پیروکار کو ان کی فضیلت بیان کرتے کرتے ان کو اتنی اونچائی بلندی تک پہنچا دیتے ہیں کہ کبھی کبھی ان کا شبہ ہوتا ہے کہ وہ بھی خدا کے ہم منصب بن جاتے ہیں۔ مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اللہ کا مقام الگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام الگ۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں۔ ابھی یہی مسئلہ کیا ہو گیا، عیسائیت میں دیکھتے ہیں تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نبی مانتے ہیں، وہ بھی نبی مانتے تھے، مگر غلو کرتے ہوئے وہ ان کو خدا کا بندہ بیٹا بنا دیے، پھر خدا ہی بنا دیے۔ تو ابھی کیا ہے، بہت سی چیزیں ہم کو صرف عقیدہ ہی سمجھ کر فالو کرتے ہی آ رہے ہیں، جبکہ تاریخ گواہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم ایک تاریخی شخصیت ہے۔ ان کی پیدائش سے لے کر ان کے پردہ فرمانے تک، وفات تک بھی ان کے ہر مومنٹ، ہر لمحہ پہلو کا ایک تاریخی ریکارڈ موجود ہے۔ تو جب یہ تاریخی شخصیت رہے ہیں تو ان کی کوئی بھی بات ڈھکی چھپی نہیں رہی۔ اب ان کی فضیلت کے بارے میں کیا کہنا ہے، سرور کائنات ہیں، عائشہ نامدار ہیں، اور عاشقان رسول ان کو بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ اب ہم کو دیکھنا چاہیے کہ صرف عقیدے کی بنیاد پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا جائزہ نہ لیں، صحیح نگاہ سے بھی دیکھیں، ان کے کارنامے بھی دیکھیں، اور کائنات کو بنانے کی وجہ کیا ہے۔ اللہ بغیر کوئی وجہ کے کوئی بھی چیز تخلیق نہیں کرتا۔ جب ہم اپنے نبی کے بارے میں تعریف کرتے ہوئے، توصیف کرتے ہوئے کچھ کہتے ہیں تو دیگر مذاہب والے بھی اپنے تعریف و توصیف میں اپنے پیروکار کی کر دیتے ہیں، مگر ہم صحیح نقطہ نگار سے جب دیکھتے ہیں تو شک و شبہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ صرف عقیدہ ہے کہ یہ سائنسی حقائق ہے۔ اسلام ایک ایسا واحد مذہب ہے جو سائنس کے ساتھ، دلیل کے ساتھ اور سوجھ بوجھ کے ساتھ اپنے عقیدے کو اور پختہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ میل کھاتا ہے سائنس سے، کیونکہ یہ فطری مذہب ہے۔ جب خدا ایک ہے، کائنات ایک ہے، تو مذہب بھی ایک ہی ہے، مگر اس کو دیگر رنگ سے دیکھا گیا ہے۔ ابھی انسانی دماغ جو ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے پہاڑ کا اونچائی کا بھی اندازہ کر لیتا ہے، سمندر کی گہرائی بھی ناپ لیتا ہے، تو ہر چیز مقدار میں ہے۔ تو کائنات بنانے کی وجوہات بھی ہمارے ڈاکٹر مظہر الامین صاحب اور تفصیل سے بتائیں گے کہ کائنات بنانے کی وجہ کیا ہے، اور آج یوم عید میلاد النبی کیوں خاص فضیلت کا حامل ہے۔ اس کے بارے میں ڈاکٹر مظہر الامین صاحب بتائیں گے۔ یہ ایسے سائنسداں ہیں جنہوں نے دین کا بھی، شریعت کا بھی اور سائنس کا بھی بہت گہرا علم رکھتے ہیں، بہت تحقیق کیے ہیں۔ تو ان کی زبانی دیکھیں گے کہ آج کی خاص اہمیت کیا ہے میلاد النبی کی، یا رسول اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن کی اہمیت کیا ہے۔ اہمیت کے تعلق سے بات ہو رہی تھی میلاد کی، اور آپ کی جو تحقیق ہے وہ اس کے پیش نظر جو ہے یہ میلاد النبی کی کیا اہمیت ہے، تاریخ آپ کی جو انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اسلام کے بارے میں تمام پیغمبر بتاتے رہے، اس کے باوجود کئی مذاہب نے جنم لیا، ہر کوئی ان کے خدا پر عقیدہ کیا ہوا ہے۔ صدیاں گزر گئیں مگر کسی نے خالق یا تخلیق ثابت نہ کر سکا۔ آج میں قرآن، حدیث اور سائنس کی روشنی میں
अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तख्लीक के बारे में बात करूँगा। साथ साथ 12 रबीउल अव्वल और तख्लीक का आपसी रिश्ता भी साबित करूँगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइशी तारीख जानने के लिए खमरी और शमसी कैलेंडर बनाए और साबित किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश बरोज़ पीर 12 रबीउल अव्वल 53 क़बल हिजरी और शमसी तारीख 22 अप्रैल 571 ईस्वी को हुई। कुरान करीम से साबित है कि अल्लाह नूर हैं और उनका तख्त पानी पर था। अल्लाह ने तख्लीक के बारे में सोचा और पहली तख्लीक अपने ही नूर से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह बनाई और वो मुक़द्दस रूह अल्लाह की इबादत कर रही थी। अल्लाह ने कायनात बनाने का इरादा किया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से बनाने का फैसला किया। नूर के माने ही रोशनी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को नूर मोहम्मदी कहते हैं और साइंस में गॉड पार्टिकल कहते हैं। नूर मोहम्मदी की खासियत यह है कि मुख्तलिफ अदद के ज़र्रात इससे मिलकर मुख्तलिफ अनासिर बन जाते हैं। इसी नूर से ज़िंदगी और मौत भी वाबस्ता है। आदम अलैहिस्सलाम का पुतला मिट्टी से बनाकर इसी नूर को फूंकने की वजह से उनको ज़िंदगी मिली थी और इसी नूर का निकलना है मौत। अल्लाह का तख्त पानी पर यानी बादल पर था जो बुनियादी ज़र्रात से बनता है। इस बादल के गोले के हर तरफ अल्लाह का नूर फैला हुआ था। इसके मरकज में नूर मोहम्मदी रखा जिसको इनफरादियत या सिंगुलैरिटी कहते हैं। जब अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कायनात बनाने का इरादा किया तो तख्लीक की मुद्दत, कायनात के आगाज का दिन और तारीख, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रूह और जिस्म के साथ जमीन पर भेजने की तारीख और नबूवत का अरसा भी तय कर लिया। कुरान से साबित है कि तख्लीक का आगाज धुआं यानी गर्मी से हुआ। इसी गर्मी की वजह अजीम तामल यानी बिग इंटरैक्शन पेश आया, ना कि बिग बैंग, इसलिए कि धमाका सब कुछ जलाकर राख कर देता है। मैंने साबित किया है कि यह तामल बरोज़ पीर 12 रबीउल अव्वल 1365 70 21 865 क़बल हिजरी को पेश आया, जबकि साइंस के मुताबिक 13.77 अरब साल है। अल्लाह ने तख्लीक की मुद्दत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नंबर 53, 13, 10 और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अबजद नंबर 92 से 14 अरब साल रखी, यानी 53 + 23 + 10 × 2 + 92 × 15 21 73 912। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर नबी मुद्दत और नबी मुद्दत 40 और 23 साल रखी। इसी तनासब से तख्लीक और कायनात की मुद्दत और कायनात और इख्तिताम तख्लीक की मुद्दत रखी, यानी 40:23 = 9:5 अरब साल। तख्लीक के 9 अरब साल बाद कायनात की तख्लीक अल्लाह का फरमान कुन से 10 मुहर्रम 468 73 34 519 क़बल हिजरी को हुई। दरअसल नूर मोहम्मदी से बादल की बुनियादी ज़र्रात जल मिलकर 118 अनासिर बने और ज़मीन, आसमान, फरिश्ते, चांद, सितारे, दोज़ख, जन्नत वगैरह भी बन गए। आदम अलैहिस्सलाम को बरोज़ जुम्मा 10 मुहर्रम 7637 क़बल हिजरी को ज़मीन पर उतारा गया। इसके 75-84 साल बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस्म और रूह के साथ उसी 12 रबीउल अव्वल को पैदा किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह अरबों साल आसमानों पर रहने के बावजूद अल्लाह ने फिर से अपने पास मेराज के बहाने बुला लिया और तमाम उम्मतों को बख्शिश का हक अता कर दिया। नमाज के साथ साथ दरूद और सलाम भेजने का हुक्म भी दिया, यहाँ तक कि खुद अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। इतना आला मर्तबा रखने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीगर मुरसलीन की तरह मुखातिब करना हरगिज जवाज नहीं करता। बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब खुदा हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्मानी वजूद 16 रबीउल अव्वल 11 हिजरी तक रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनहरी दौर की मुद्दत 53 क़बल हिजरी से लेकर 1447 हिजरी तक रहेगी। इसके ख़त्म होने पर क़यामत की पहली निशानी सूरज का मगरिब से तुलू होना है। मैंने साबित किया है कि सूरज बरोज़ जुमा 4 जुलाई 2025 को मगरिब से निकलेगा और मॉडर्न टेक्नोलॉजी ख़त्म कर देगा।
दूसरी निशानी महदी अलैहिस्सलाम 2028 में जाहिर होंगे, दज्जाल 2031 में निकलेगा, ईसा अलैहिस्सलाम 2034 में उतारे जाएंगे, 2037 में याजूज और माजूज आएंगे, दाबतल अर्द 2468 में निकलेगा, जमीन का धंसना 2558, 2647, 2736 में होगा और क़यामत बरोज़ जुम्मा 12 दिसंबर 2825 में होगी और यौमुल जज़ा बरोज़ जुम्मा 15 मार्च 2915 में होगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम उम्मती से पहले हमारी बख्शिश फरमाएंगे इंशाअल्लाह। हम सब जानते हैं कि हमारी गैलेक्सी मिल्की वे है और हमारा सोलर सिस्टम इसके अतराफ चक्कर लगा रहा है। एक चक्कर की मुद्दत को कॉस्मिक ईयर कहते हैं। साइंसी एतबार से इसकी मुद्दत 22 से 23 करोड़ साल है और मैंने साबित किया है कि इसकी मुद्दत 22, 18, 38, 693.5 साल है। अल्लाह ने कायनात और इख्तिताम तख्लीक की मुद्दत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबी मुद्दत के बराबर रखी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबी मुद्दत 21.99 साल है और अल्लाह ने चक्कर भी 21.99 ही रखे हैं। आज तक जमीन 20 चक्कर काट चुकी है। मैंने साबित किया है कि जमीन का 20.5वां चक्कर बरोज़ जुम्मा 25 जुलाई 2025 को होगा इंशाअल्लाह। इन दिनों मौसम में काफी तब्दीली आई हुई है। ये सब कॉस्मिक ईयर का नतीजा है। जब भी जमीन आधा या पूरा चक्कर लगाती है तो मौसम बिगड़ जाता है। ये तब्दीली 2025 तक बढ़ती रहेगी और महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर 2028 तक घट जाएगी और फिर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा सुनहरा दौर वापस आएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जमीन का आखिरी 22वां चक्कर खत्म होने पर तख्लीक का इख्तिताम करेंगे। मैंने साबित किया है कि जमीन 3 जुलाई 065 ईस्वी को आखिरी चक्कर लगाकर कुल तख्लीक खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अबजद नंबर 92 का एक मल्टीपल आइंदा साल 2023 में पड़ता है। आमतौर से हर मल्टीपल पर एक वाक़या पेश आता है, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी का साल 2023 में हम पर एक खुशखबरी वाजिब है, इसलिए कि हुजूर को हिंद से बड़ी मोहब्बत है। खुशखबरी तो यह है मगर जुलाई 2024 में थर्ड वर्ल्ड वार होने वाली है और तूफान, जलजले और 2028 तक 2/3 आबादी का कम होना वगैरह वाक़यात पेश आने वाले हैं। इन सब का एक ही हल है, अल्लाह की इबादत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलकर करना चाहिए। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।